Hello guys! So kay wala man tay lingaw, mag-bake na lang taog chocolate moist cake. Andam na nako atong mga gamito na ingredients. Magsukod-sukod sa kunuhay taron ingnon. Pasensya jud kaayo guys kay nagkatag jud atong agi. First time pa jud ni nako mag-bake. So kanina part, murag naglisod na jud ko ani. Nagpatabang nako sa akong bana na buutan og gwapo og walay lain. Bitaw guys, supportive jud kay ni siya nako. Ato tak-tak para di magbabos ang sa ilaw. So human ato na siyang isod sa oven para i-bake. So nadugay jud ta sa timer guys no, kay di jud siya tantong gahi lisoon. So fast forward ta guys, ato i-check og okay na ba. While nagpaabot ta maluto, maghimo sa taog para toppings nato nga chocolate frosting. Naluto na jud atong gipaabot na chocolate moist cake. Giluto na lang nako daan ang chocolate frosting guys, wala na lang nako siya gi-video. Nagbutbuot na lang jud ko og toppings ani guys, kay maura man naa nato. Nya naman tay cream o ato na lang sad giibutang og apel. So mao na jud ni ang result na atong gibuhat nga chocolate moist cake.